Hello everybody. Koi mamang da sum chapter number 2 hor sum tamak pada mamang ki class ta loi kre na tra aduna chapter number 2 do loi ki baga loina na council da hang ki ba question khara ko sum nainaram seba chahi mari manga ki so mari manga ki ko so hai tap tap na so 2014 dagi lau thara ke ko aduna 2014 da hang ba se mana hai ahanba question da ai adum irasu ithora ge Sumaya ahanba question si laye ko ahanba question 2014 da hang kiba we are having seedless fruits of papaya guava etc ekoi hojik kan di papaya da maru yaw da thengnare adum na ko ju thengnar mani da maru yaw da ba keno se hai se dum thengnar mani ko mokoi na ki do ye ayamba market da di maru yaw da sin hena mungai kai no cha da grow than dren na ko adum sasan kan sai na adum maru yaw da mai te da na adum maru yaw da ba kan ku ha hai sina adum mi su pam ba hen maru yaw te hai sa ba mungai ni hai na adum pam na ba hen ni na tra ka ro maru yaw da mungai te ko aduna asigumba si ku yam thengnare ba aduna question sina chu thengna ba tu na bu hai ri ne ba koi hauji kan ni koi seedless fruit oi ba papaya ko ba ku ba si ku yam thengnare cha re ko how it becomes kamai toruda maru yaw da si oi inu hai ko aduna masi answer di kuina ke to ki hai kan da koi gi mamang de kuina naina bada yaw ki ba parthenocarpy hai ba do ko ninsingi ko parthenocarpy hai ba thong do parthenocarpy is this ka to do se kai na without fertilization fruit is developed fruit tu na fertilization yaw de bita develop to targeti hai ko aduna fruit develop to ba fruit development hai se ovary tu na asigi ovary na pericarp orga fruit develop to tu na tro aduga manu ki embryo se tu na seeds oi tu na tro without fertilization the di seeds ka do fertilization thok tram ni yaw roi but fruit di develop to ra ni ayamba plant di fruit ki development siga seed ki development siga adum punna tawning nai bani ko adu hai ba parthenocarpy ko parthenocarpy study without fertilization oirapina embryo secto adu do seed polaroi adu ba fruit ki develop tawni aduna parthenocarpy na kari puthui ekoi da parthenocarpy ko parthenocarpy ki puthokpa adu parthenocarpy fruit sing ekoi da uhalli khangali ko phangali aduna parthenocarpic fruit koi banani ba koi da maru yaw da phangi do how it becomes kamai to ma to kram na ino parthenocarpy ki lag bani natro phangi bai koi na char ga fruit na kai ne ba parthenocarpic fruit ni hai de ba answer to ai na ai ba phajana sang i ba ai di sentence oi na phajana i ba du di sida ina lei ba do matam chan dum ni na oi na thara age ko document oi na sumaina lei ko ahan bi question se te ku tam ka de yaw pra bani na tra sum question adagi mathun sum nei ne ra tra
what is a true fruit? True fruit kari no haiba ko aduna true fruit se aina mamanga takda yaukrabani ko apple ga se true fruit natte kaina ko aduna true fruit kari no true fruit oigi hai taragedi kai to gadam ni haiba atopa part amta yaushin bi yate akoi gi mangon da yauriba only kedoba ovary do ovary se masigi part sidana onba fruit oi taragedi fruit develop only from ovary asmaina ovary dangagi develop torpa oi taragedi adu bukhina kai ni haideba true fruit yaradra adu itargati asigi true fruit se kaino khangye fruit develop from what is a true fruit? True fruit is a fruit which is only developed from ovary haiba matang sai se koina nei na bu ya bati false fruit aina hanga su ya bra dong question na sigi hanging hang bu yai deno ko aduna false fruit na ke deu ba ovary mathanda dagi full dau da ba develop tor da ba atopa part chu yaushin ba ya ra tra question ama su nei na ore ko false fruit next time mo to mo hang bu yai why is apple not a true fruit? Apple is true fruit ko dressing kani maram kino haina question atu so amo hang bu ya ra ya hang bu di hungry adu question sin dai ni ngai da hang bu yai ha ba ma tu su ko adu da nai ko na kai hai ta re apple do develop to bi matam da thalamus haiba sigi part ki saruk se yaushin ki fruit formation da thalamus yaushin ki ko adu na maram ore kan da apple se true fruit kaudrini so true fruit natrabina false fruit kaudrini haiba ko adu english ta kamai ni ye ti ai ai boi na pirani adi ti ye asi ko ithok lai ragadi matam mangda lo lai na ko sumaina question ani lai re next mo hangi ke haina sumaina hangi next question sin hai sin kari ni no write any two steps for plant hybridization ko plant ama hybridization to kai ni no hybrid sim ba hai ni hybrid sim ba hai ba simak to bu manada ba ani punsinner kanda ini isam sam na miti ro da ga mukshan ha ba do ko manada ba ani punsinner kanda sim ba to koi na hybrid ko we ba ko admai ko na plant do hybrid sim ye hai dar ga di kari steps again step ani khakta ki u hai ba mase aina nahan ta ko yaw ki ko artificial hybridization hai na ma naina ki bro naina ki ko artificial hybridization da how riba dai do mangi male part female part chuna mature oi jinai ka yom salo male part che kap that laga ai hai ki ko adu ke do ba atopa de ki male part pura ka pollen grain nya do kiksel lu kai adu hybrid chen din na tra man atopa male ke menam pura ka kiksel ba hai che hybrid oi ka dui na tro man da bo oi ka dui na tro mani na ko mang de yaw che di ba male ki male na thador ba pollen du oi na chan chan ka ti ma masa oi ba ya ba do atopa ni pura ta di hybrid form to dui na tra so aduna nahan artificial hybridization da kai yogi number 1 da kuina step ani khali yo hai bani na kuina emasculation haiba do koi nai na ki yawi ko emasculation da to tu se kai na male ki part che o hai ko ki ko ki stamen che mature where kind of four shape to na ka ti hoba ko asi emasculation
नत्रा सेकेंड सुबदना कइना अकोगी बेग योमजनबसि नत्रो बेग योमजनबगी स्टेप तुना कोइना कइ हायगा खंगनाबा BAGGING बेगिंग बेग योमजनबा हायना सि स्टेप अनि खुमदोइनि मानि खुमदोइ यारे को कितंग संतोंगा आइना आंसर पिनदबि कितंग संतोंगा हापकनी इन दिस स्टेप अकोइना मसि स्टेप सिदा तौदोइनि कइनो हायतादि एंथर्स आर रिमूव एंथर्स इनदो रिमूव तौदोइबा इमास्कुलेशन दि को कर कादे रिमूव तौदोइबा बिफोर इट मैच्योर्स को मैच्योर ओइदुनाइदा रिमूव तौदोइबा यारा सेकेंड सुबा बेगिंग जुदना इन दिस स्टेप अकोइना कइदोइबा अकोइगी बैग को करम बैग अकोइगी इमास्कुलेटेड ओइबा फ्लावर से हाइदी मेल पार्ट ऑफ थोबस के फ्लावर से आर बैग तोशन बाय योमसन दोइनि को अदुगा to prevent contamination of unwanted pollen atop pamdaba pollen sin changakpuda contaminate tawdana makoi ga yansin dadana ba tinsan dadana ba tawri ba thobak to ekoina baking kawi esmaina koina santu haidu yare ko du disi so adum ekoina nahangai tambu du oiramtra ne hangi sing je oi ko 2014 the last one na asigi diagram sino hangi diagram sino kaino draw and level an entomophilous flower haidi atai nate insect na pollination thokhan ba insect na pollinated to ba flower do adumba flower ama ye o haiba ko aduna nakoi ki batam dati kani thajate ko ha kani thajate haidi asino ko si entomophilous ka haiba word se matam tu tamba like yaw ba word ne ba hojikti na koi di water pollinated wind pollinated haraga adum samjan kre ko maming tungana masa khai ni piram tre ko adum ko khangsil ho question si deki entomophilous philous hai targa di akoina insect pollinated flower insect na pollination thon ba flower atu targa di insect na pollination thon ba flower na aya mana try ko ni uri se mani ko aduna icham chamba like the yawna gi flower do ko adu dum yek ti ai ba bisexual oi to ko by the both male female part yawa adu ba flower do smai to ko ma ye amagal oi ko adu ba akuna ba lai adu gi plant ki hybrid na te na just insect na pollinate to ba flower ma ye ye oi ai na smai ye ko si insect na pollinate to te kamai na hai no na ko smai na ye amaga loire to bodu punan party thabiram gadaba ko sepals ko adegidi sina petals ko adu sina stamen sumaina stamen ni thade le ko sumai thage shwai anther thade na sa aduga makhok sina ko na filament ko kibana tro sumai thaba ko uri ko uri ta ni chan adani yo ke hai hang puya ye si se hanggal le ba tu ni ko aduna sigi atumba sina koina anther haiba natra sumaina makhok sina koina kai haiba filament haiba natra sumaina anther ka filament ka si funsel da kan natra stamen sadui se hai the whole male ki part sadui se sinatra aduna mabali si sumaina ani kun kero question bira ke na ani se mark to re na aduga si koina stamen haina sumaina habi
यारेको अदुगा सोम नाकंदना पेदोबा सिगिजे कोइना कई कोवी स्टिग्मा आइना मामा दसु येकपद यावरे स्टिकी ओइबा स्टिग्मा हाइ निक्सिमो हाइबदो स्टाइल तोबनबा स्टाइल यारो अदगिदी मखागी पोमी बसिने कोइना ओबेरी हाइबा अहुमजे पुंजलगा कई सादोइनेबा सिबु कोइना स्टिल हाइगा खमना नत्रा सुमाइन थारमल लोरे को मखादा फिगर थाबा कावगनुको डायग्राम द फिगर यावरदि कई ये इनु खंगदि क्वेश्चन नंबर थारमदबगा चपानै को नंगी इसे कईनो खंगते हायरकदोरिबा को अदुना नंगी इनु सिनी हाइना थाबिरबदबि फिगर दि कई थारनि एंटोमोफिलस फ्लावर हाइना अखोना थाबिरमनि यारब्रा अदुगा सि थरसि दुम येमबदा मागी दुम लैगसे दुम मागति मोंग तारदि दुम मागी फुल माग दुम पीनीबको यामना तोका तो इंथीबा तौरोइबा डायग्राम ददि खंगब्रा अदुगा खजि खराबि खितंग चेनबदि चेना ताबनि अदुगा थारि दुम मपाचा खराब अचिजु रोइ सुना थाबा तुनबा लैतेको हाइ क्वेश्चन दने क्वेश्चन दा एंथर का ओवेरी को उलू का हाइडी डायरेक्ट एंथर को ओवेरी का स्वाइन सी उतब याते को अदुना तबजा चुम सुम थ्रो इन लेवल का हायर बसिटी नन अखंब निंगसिन बको अदुम खरा मरी मंगा अहुम मरी थारबदा अदुम यागनी बा खंगरा ककनबा लैते बा सियोना सिम वाट हौरे सिम चिथौ है या लैते बको अदुम मपु खरा मरु ओइबा मेल की पार्ट फीमेल की पार्टी यावम तो बड़ी कर सुहन नदी यावम लम तारे दिनको सो सुमाइ तौरगा कोई डायग्राम से की देखो नेक्स्ट लासी 2015 ना देखो इसका लगे को who discovered double fertilization एकोने double fertilization नहान तमी को पोलना मेल गेमिंग अनि थादोई हाबदो मेल गेमिंग अनि थादोकोदुना fertilization अनि थोकिबो नत्रा the first gamete fertilize kana tawi egg fertilize tawi adubo koina syngamy hai ko second suba pollen na thadokko gamete tuna amu kana da fertilize tawi central cell da polar nuclei da tawi ko adu ne koina triple fusion hai na adu yam thare plant manu da fertilization combine thoi kai na akoina khangi si yam kupna khanga abani ko manu da natra asi ahan ba putho kribanu pa do kana no haina question si dei si da hangani asi mama ki laik ta matam du dei da ko lai sin jinai da dum asi mami yawra me hanta ki ni lai to mam lai to mami yaw te so hang ka do ti ma te to da bu kana ba di oi pani na khanje lo si ko aduna Sergei Gavrilovich ko Navashin aduna isham sam da Navashin da khanga su yare or Sergei Navashin hai khanga su yare ko sa samgida aduna hai ka da na su Navashin da ko su yai Sergei Navashin da ko su yai ko aduna full khanga su yare ma se Russian ni biologist ne ko aduga fan tu ki na 1998 da aduni mana to bi si yang thai na tra ko ina asi yo na mana thijal la mana to ki na khangal la mi si ko ni mo ni thiram do just mo ni to pi ra mo ni cha ba khap ni ko yam kan re ko ni mo ni thijal bi ram ba de next ye ka si
सुमाइना draw a neat level section of mature pollen grain do ye o ye magna ani biba ko asidi ekoi mamang da su ye kre amtang ningsi si kaiwa pollen grain hai simakta bo spherical shape da ayam ba koina lai ha do ko loi makti lai bana te but ayam ba lai kulina question sina su direct akoi aquatic plants ka adu ka ina mention to amdrabnina ayam ba da thingari ba pot ye ka to ne ko ayam ba da thingna ba aduga kedawi wall ani laini na so koina mamang na tamkhre the outer wall je koina kai ko ba exine ko bani natra and the inner wall je koina kai ko ba intine ko bani yare ko hai ba jaga se khara pura ga hang ga lai ha ba natro ha lai ki ase ko koina germ or har ga khanai aduga manung da na kedawi pollen grains set to matam da about 70% of plant that the pollen grains set to matam da set to ba thador ko matam da set ani yaw he ba natro ahum yaw bu su yaw be ba yaw bu di but ani yaw we ayam ba ko aduna ahum yaw bi su ya yaw bu di ko aduna sumaina ko ni set ani sigi sina ko ni kai ko ba vegetative cell haidana ye ani and this one is called generative cell haidana ye ani figure thabiramani yare ko de What are pre-fertilization events? Koina mamanga hai ki fertilization tawraga sexual reproduction hai base yamna kuina changba amasung yamna chawba process ni sexual reproduction hai base so aduna sexual reproduction se nainabu nungai nabagi damakta ekoina tangkak ani thongna khaidui haidana hai ko sexual reproduction jam chawba process am oibana kai haina khaidui adidi fertilization thokpasina tangkak ama thamraga aduki mamang hai pre fertilization adugi matung naina post fertilization event so ani thong khaidwe pre fertilization event fertilization tawtringai ki mamang ki event and fertilization tawrbo matungda thokpa matungi event post fertilization event hai ani khaido ki banatra mani adudai da pre fertilization ki event to kana no hai targati pre fertilization event means fertilization thokringai mamang fertilization thokringai mamang ba tawgada se karino hai targati sexual reproduction ama tawge hai targati sexual reproduction ama tawge hai tardi sexual reproduction da changadaba gamete ama hana form tawdaba yaroidana male da su male ki gamete female da su female ki gamete form tawna kadoi natra mani adu ko ikoina kari kowe formation of gamete ji ko koina gametogenesis haidana kowe gametogenesis ko so one se koina gametogenesis formation of gamete event je ko second subda gameto phangbal loiragadi ikuna nahaju naina kre gameto phangbal loiragadi do hai purak pamachang draw so in order to kedo kai tawnaba fertilization thoknaba ko gameto tungan pham lainardi karai degi fertilization thokani so changaga lakon changi dana ko adugi lakon do koina kai hai second la gamete transfer hai ba si iba matamda ma ama phagana yare ko 2016 ni ko 16 yaw abani ko ko
presentation of a typical anatropous ovule and level antipodal cells and synergids hainako asidi kaino ovule amagi ohaini anatropous haidi summakta unaba haibani aikoina mamanga ovule yekpa matamda clinical naga sammakanda asmai toroga ye sumai yekra aduga embryo secto kedoba sigi manung sidai sida yawi ko asumaina yaw taragadi aikoina pollen tube naga changpudu phajati rena sima kada othoknaga eo haidana aikoigi sigi micropyle region se sina makha ondharaga aikoina yeki bane ko asumaina makha ondhara yekpachi aikoina anatropous ovule harga khangni adu number americana kaido tare nasai sidai sidai ago micropyle region do mathak koido makha da ko hendiba micropyle region do ko so makha da kana yawrani budi synergy cells ko sidai sidai kaya yawdeba synergy cell ani achi ko koina synergy cell ga khana doini synergy cells ani yawi mokoi makha da filiform apparatus ka yawi habado pollen tube guide tona ba smai yawi aduga sidana kana yawdeba sidana koina a yawrani ko aduga sina central cell ni aduga polar nuclei nucleus ani do koina polar nuclei haraga khanai adu yawre and why di mathak ko koina ahum yekbana transmit roga asi ko koina kai ko kiba antipodal cells natar antipodals tang haraga su khanani asman roga ko kiba adu si se ki amani nodabu kaidoba figure thaba kaw kono haibno figure sa kai figure da kai thata re anatropous ovule haini tharani aduga sumani ki amaka tuma ani mamani bugo dare ko tudie Next is the mature female gametophyte in angiosperm like charpa plant amada gametophyte to aduda hai gametophyte kaino khangdi yaro gametophyte is female ki gamete puthora to stage to ni kana oidoino ovule hojikta soini yekhibodo ovule the cell kya yauge synergic cell ani ek cell amma yarba polar nuclei ani nucleus ani yamche wani cell ti kyano cell amani asi cell si mami kai ko wi central cell ko si buna koina hazikta su ye khidangai buni synergies sina koina ek cell and then mathakta yawa ahum si koina antipodals haraga khane asi si koina female gametophyte hai se female ki gamete puthok tro
पुथोइदना अदुना एक पुथोपनिना असिगी ओव्यूल जे कोइना फीमेल गेमेटोफाइट हाइगा खंगनै को सो एम्ब्रायो सेक्स से कोइना को एम्ब्रायो सेक्स से कोइना कई ओइ खंगनै बा फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रायो सेक्स से ओव्यूल मुन बि याव दुइने को अदुना हाइबा ओव्यूल मुन बि यावबा एकोइगी एम्ब्रायो सेक्स से असिदैसिदा सेल क्या यावी सेल मसिंग थियर से 1 2 3 4 5 6 सिटी न्यूक्लियस अनि यावचु बैवानी सेल दि अमा खंगनी सो 7 cells 1 2 3 4 5 6 7 cells ani yaw optionani tambataye nucleus am thier se 1 2 3 4 5 6 7 8 nucleus ani yaw se ani thijan tare 7 8 so 7 cell ai nucleus se chumme and smai ko to yai ko State one point of difference between chasmogamous and cleistogamous flower. Haidana flower makal ani pi bako. Hariba chasmogamous flower haisini karamba type of flower nu haikanda exposed uiba enter a stigma ko flower nu yauriba male part amadi female part ko exposed uiba laidu sumai sakai. अदु इतारगदी फीमेल मेल से मपान पुथोक्त्रो पुथुई असिगुंबा फ्लावर से सेकाइबा फ्लावर से कोइना चेस्मोगेमस फ्लावर हायरगा खंनै सो चेस्मोगेमस फ्लावर हाय तारगदी सकाइगा लेबनिना पोलन ग्रेन गसे अतोपदगी पायरक्तु याय याद्रो अदु थेंगबा याय यायको मोय स्पेसिस बुदी चामानाबा से फॉर एग्जांपल से कइनोने हायरोने जुबा कुसुमनि हायरोने जुबा कुसुमगी पोलन न पायरक्तु याय तना अदु थेंबि याय तना को अदुना कइदौनी मोयदी क्रॉस पोलिनेशन से थोप याबगी चांस वांगरा वांगी क्रॉस पोलिनेशन से थोकले थोइद्रो हांगु लेरबेना एंड देन क्लेस्टोगेमस फ्लावर हायरकना उमसिनबसे हाइदी फीमेल की पार्ट यावरे मेल की पार्ट यावरे पेटल्स कांगुना उमसलगा स्वाइना लैबा फ्लावर से असिगु कोइना कई कवि क्लेस्टोगेमस फ्लावर कोइना कनादागा थेंगनि से हवाई थराक पानी उरेको हवाई थराक की मपाको येमो नु कुपछलगा लैबनि कोइना खुदनगा से कायगा बुदि फाक्तु उबा याबा नतरि मा दु कुपछिनजरगा लैबनि को अदुमाइना असमाइना कुपछलबा सिगु कोइना क्लेस्टोगेमस फ्लावर हारगा खंगनि मकोइदि कुपछलगा लैरमनिना पोलन से ला अरोय ला सु कइदौरा फीमेल द स्टिग्मा द चंबा ngomgadra ngamaroy show कइदौरा पोलिनेशन से सेल्फ पोलिनेशन से अयाब मतमदा अदुम जनरली हाइतारे सेल्फ पोलिनेशन ना अदुम अयाब मतमदा थोई हाइतारे को डिफरेंस अनि अमखपि हाइतारे यारनी को Chesmogamous flower दी cross pollination थोई and Cleistogamous flower दी कोइना self pollination थोई हाया
natragana male part female reproductive part to in sesamogamous flower male and female reproductive parts are exposed to it, and here clistogamous flower are closed by petals in a closed to silaga thammi haina mona maina haibu yeko aduna 2017 di sidis da loye ko next class at 18 19 20 9 rasi aduna sidis da loye